dame i gospodo, gospodine gradonačelniče grada Zrenjanina, gospodine predsjedniče Pokrajinskog lovačkog saveza Vojvodine, gospodine predsjedniče Lovačkog udruženja grada Zrenjanina, predstavniče iz Lovačkog saveza Srbije, predsjednici lovačkih društava, predstavnici državnih organa i privrednih društava, obogaćeni danas sa vašim prisustvom i srećni smo što zajedno delimo sa vama ovaj naš 70. rođendan značajne jubilej Lovačkog društva Lazarevo. U to ime želim vam dobrodošlicu i prijatan boravak u Lazarevu. Vaš boravak u Lazarevu smatram kao podrška našem radu i postignutim rezultatima do danas. Hteo bih samo da podsjetim da inače početak lova na ovim prostorima, kao i svugde u svetu, veže se uglavnom za početak i nastanak čoveka, na to da je priroda bila darežljiva i podarila obilje biljnog i životinjskog sveta. Lov nije samo puko potezanje oroza, meta ili krajnji domet projektila iz naših pušaka. Lov je privredna grana koja se ozbiljno bavi očuvanjem životne sredine. Lov je rekreacija, lov je sport, lov je privredna grana, lov je struka i nauka, lov je opšti deo kulture jednog naroda. O pređenom putu Lovačkog društva Lazarevo, odnosu lova i lovstva lovaca iz Lovačkog društva Lazarevo, mi lovci iz Lazareva imamo potrebu i razloge da o tome govorimo i pričamo, jer u sve težim uslovima za sprovođenje organizovanog lova želimo podsjetiti i nas i sve ostale na moment osnivanja ovog lovačkog društva, koje je za ovih 70 godina postavilo ozbiljne zadatke, razvilo se u jedno ozbiljno organizovano lovačko društvo i aktivno učestvujemo u korelaciji sa gradom Zrenjaninom, sa mesnom zajednicom, sa Pokrajinskim savezom i zaista im puno hvala. Bez njihove podrške mi ne bi mogli biti na ovom nivou gde smo sada. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da dođete, da uveličate ovo veselje, da zajedno proslavimo naš rođendan. I još jednom želim dobro večer, svako dobro i prijatan boravak u Lazarevu. Ja ću se moliti sad vas mogače da podelimo zahvalnice Lovačkog udruženja grada Zrenjanina. Prvu zahvalnicu zaslužuje radionica Savić iz Lazareva, vlasnik Savić Saša. Ajde, prijatelj, dobro. Hvala ti na svemu. Neka ostanu tu. Zahvalnicu Lovačkog udruženja grada Zrenjanina zaslužuje i Vide DOO, Centar LA iz Lazareva, vlasnik Neđo Vide. Ostanite tu. Ostanite zajedno. Ostanite, slikamo zajedno. Zahvalnicu zaslužuje i MP Komerc iz Lazareva, vlasnik Budanović Boško i Marinković Boško. Zahvalnicu Lovačkog udruženja grada Zrenjanina zaslužuje i DOO Pekara Krstić iz Lazareva, vlasnik Krstić Koren. Zahvalnicu zaslužuje i Cetinović Promet iz Lazareva, vlasnik Cetinović Rade. Sledeću zahvalnicu zaslužuje DOO Dojma Impex iz Lazareva, vlasnik Miletić Mile.
Zakonicu zaslužuje samostalna zanatska radnja Sikirić iz Lazareva, vlasnika Sikirić Milorada, koji nažalost večeras nije sa nama, ali i zakonicu još večeras zaslužuje zemljoradnička zadruga Lazarevo. Oni nisu. Ja bih sada zamolila predsjednika Lovačkog udruženja grada Zrenjanina, gospodina Pažin Milana, da nam se obrati i uruči priznanje. Prolaze, molim. Da, ne baš. Svi zajedno. Dame i gospodo, poštovani prijatelji lovci, svoje premisa večeras ovdje što mogu da u svoje ime i u ime Lovačkog udruženja grada Zrenjanina čestitam ovaj veliki i značajni jubilej 7 decenija organizovanog rada i postajanja ovog društva. U ovih 7 decenija ugrađeno je mnogo dobrovoljnog, nesebičnog rada generacija lovaca koje su prošli kroz rad ovog udruženja. Osnivači ovog udruženja treba da bili bi ponosni na generaciju koja sada vodi ovo lovačko udruženje i rezultate koji su postigli. Pored zaštite divljači i stvaranja uslova u samom lovištu, ono na čemu posebno želim da vam čestitam je upravo saradnja koju ostvarujete sa velikim brojem lovačkih društava i udruženja iz Srbije, a posebno iz Republike Srpske, i mislim da je to ono što obezbeđuje veliku budućnost i svetlu budućnost ovog lovačkog udruženja i ovog lovačkog društva. Molim vas da to prenesete i na mlađe generacije i da se ova saradnja sa lovačkim udruženjima, pre svega iz Republike Srpske, nastavi i u narednim godinama. Hvala vam i čestitam. Gospodin Pažin Milan, predsjednik Lovačkog udruženja grada Zrenjanina, dodelit će bronzane, srebrne i zlatne značke Lovačkog udruženja grada lovcima, članovima Lovačkog udruženja, to je društva Lazarevo, koji su naročito istakli zalaganjem i rezultatima na unapređenju lovstva i zaštiti prirode na opštinskom nivou. Bronzanu značku Lovačkog udruženja grada Zrenjanina zaslužuje Radović Miloje iz Lazareva. Radović Miloje iz Lazareva rođen je 1946. godine, a član je od 1989. godine, ukupno 27 godina. Bronzanu značku Lovačkog udruženja grada zaslužuje i Smiljanić Jovan iz Lazareva. Smiljanić Jovan iz Lazareva rođen je 1959. godine, član je od 2001. godine i ukupno je 15 godina udruženja. Bronzanu značku Lovačkog udruženja grada Zrenjanina zaslužuje i Krstić Goran iz Lazareva. Krstić Goran iz Lazareva rođen je 1962. godine, član je od 1999. godine, ukupno 17 godina.
Bronzanu značku Lovačkog udruženja grada Zrenjanina zaslužuje Lazarević Dolazi Lazo. Lazarević Dragan iz Lazareva. Lazarević Dragan iz Lazareva, rođen je 1962. godine, član je od 1999. godine, ukupno 17 godina. Bronzanu značku Lovačkog udruženja grada Zrenjanina zaslužuje Milović Predrag iz Lazareva. Milović Predrag iz Lazareva, rođen je 1973. godine, član je od 1992. godine, ukupno 24 godine. Prelazimo na uručenje srebrnih značaka Lovačkog udruženja grada Zrenjanina. Prvo zaslužuje Šarović Dragan iz Lazareva. Nažalost, večeras nije sa nama, ali pozdravit ćemo ga jednim aplauzom. Šarović Dragan iz Lazareva, rođen je 1960. godine, član je od 1988. godine, ukupno 28 godina. Srebrnu značku Lovačkog udruženja grada Zrenjanina zaslužuje Andrić Novak iz Zrenjanina, rođen 1974. godine, član od 1993. godine, ukupno 23 godine. Srebrnu značku Lovačkog udruženja grada Zrenjanina zaslužuje i Cvetić Miroslav iz Lazareva. Cvetić Miroslav iz Lazareva, rođen je 1969. godine, član je od 1992. godine, ukupno 24 godine. Srebrna značka Lovačkog udruženja grada Zrenjanina odlazi u ruke i Sarić Slavko iz Lazareva. Sarić Slavko iz Lazareva, rođen je 49. godine, član je od 81. ukupno 35 godina. I još jedna srebrna značka Lovačkog udruženja grada Zrenjanina i pripada Stanković Miodragu iz Lazareva. Stanković Miodrag iz Lazareva, rođen je 61. godine, član je od 93. ukupno 23 godine. Mato nije tu, odšla svaka. Daj si, ide. Dule! Sijem, može. Kako da sijem, da ga... Značku će primiti njegov sin. Prelazimo sada na uručenje zlatnih značaka Lovačkog udruženja grada. Prvo zaslužuje Andrić Dušan iz Lazareva. Andrić Dušan iz Lazareva, rođen je 48. godine, član je od 86. godine, ukupno 30 godina. Sledeća zlatna značka Lovačkog udruženja grada pripada Miletić Miletu iz Lazareva. Miletić Mile iz Lazareva, rođen je 1950. godine, član je od 83. godine, ukupno 33 godine. I jedan od učesnika u našoj firmi. Sledeća zlatna značka Lovačkog udruženja grada Zrenjanina pripada Šobić Rajku iz Lazareva. Šobić Rajku iz Lazareva, rođen je 58. godine, član je od 84. ukupno 32 godine. Dobio najveći aplauz tokom prikaza. Zlatnu značku Lovačkog udruženja grada Zrenjanina zaslužuje Jovanović Božidar iz Lazareva. Jovanović Božidar nije večeras sa nama, pozdravit ćemo ga ipak jednim aplauzom. Jovanović Božidar iz Lazareva, rođen je 53. godine, član od 84. ukupno 32 godine. I poslednja zlatna značka Lovačkog udruženja grada Zrenjanina za večeras pripada Galović Nedeljko iz Lazareva. Galović Nedeljko iz Lazareva,
članova rođena od 1972. godine, članovi od 1990. godine, ukupno 26 godina. Istaknutim pojedincima iz pobratimskih lovačkih organizacija zasluženih za uspostavljanje saradnje i očuvanje lovačke etike, tradicije i običaja, plakete Lovačkog udruženja grada Zrenjanina uručit će takođe gospodin Milan Pažar. Prva plaketa pripada Đurković Ratku, članu Lovačkog društva Vlasinac, Sokolac, Republika Srpska. Sledeća plaketa Lovačkog udruženja grada Zrenjanina pripada Gacić Peri, člana Lovačkog društva Republika Srpska. Skupo ćete koštati prevod, Plaketu zaslužuje i Radovanović Radoslav, član Lovačkog društva Venčan iz Venčana, Republike Srbije. Večeras će dobiti mesna zajednica Lazarevo. Godina postojanja i rada Lovačkog društva, Lovački savez Srbije nagrađuje bronzanim lovačkim ordenom lovca Cvetić Dragana. Ajmo, Dragane! Tu, Dragan? A? Nije tu. Ne vreme. Srebrni lovački orden Galović Milan. Molim Milana. Zlatni lovački orden Čeho postoji. Zamolila bih predsednika Lovačkog saveza Vojvodine, profesora dr. Milovačeva Aleksandra, da nam se obrati i uruči priznanje.
Lazarevo koji su se naročito istakli zalaganjem i rezultatima na unapređenju lovstva i zaštiti prirode na pokrajinskom nivou. Hvala lepo za reč. Poštovani gospodine načelniče grada Zrenjanina Janjiću, poštovani predsjedniče udruženja Lovačkog Zrenjanina gospodine Pažin, drage koleginice i kolege lovci i lovkinje, a isto tako mnogo poštovani i dragi gosti iz Republike Srpske, naši pobratimi, želim da vas pozdravim. Želim da izrazim veliko zadovoljstvo što možemo da se ovde pojavimo i da čestitamo ekstra dobrom, časnom, zaslužnom društvu iz Lazareva, njegovom sadašnjem gospodinu predstavniku Andriću, na tome što smo ovde prisutni i što možemo da vam čestitamo vaš veliki jubilej, da vam poželimo 100, 150, 200 godinu, a kako je to danas na proslavi 120 godina Lovačkog saveza Srbije rečeno, da gledamo šta ćemo sa našim podmlatkom, znači sa našim sinovima, sa našim unucima, da oni budu ti koji će nastaviti časnu tradiciju lovstva u Srbiji i u našim krajima ovde u Vojvodini. Da vam dam dobru vest, bio je direktor policije na proslavi i nama je preneo opet tu vest, a to je da je ministar policije, dr. Nebojša Stefanović, potpisao juče pravilnik u kome se menjaju neke stvari. Znači, ono što je bilo za nas, koji smo dugo godina lovci, i za vas koji ste dugo godina lovci, neka vrsta uvrede, a to je da moramo da polažemo, da pravimo priču i tako dalje, to se sada izgleda u ovom momentu poništava i bit će u mogućnosti da se produži ono što mi imamo u odnosu na posjedovanje oružja i u odnosu na sve naše dozvole. Znači, to je jedna dobra vest. Još imamo nekih stvari koje su izmenjene, to ćete čuti i pročitati. Isto tako, mi nismo pozvali moje kolege, ja sam lekar, moje kolege iz Ministarstva za zdravlje, jer nismo baš pretjerano ni zadovoljni sa onim svim odredbama u odnosu na to šta ko treba da polaže. Mi smo imali seriju sastanaka u Ministarstvu policije, gde su bili ljudi iz Ministarstva za zdravlje, gde smo najavili našu priču sa ljudima iz Ministarstva za poljoprivredu i Ministarstva za šumarstvo, zapravo iz odeljka za šumarstvo, i nismo pretjerano zadovoljni šta su oni uradili. Mi smo rekli, ako je to što vi tražite u odnosu na naše uslove zdravstvene, onda neće ni vaši specijalci iz SAJ-a, niti iz Kobri, iz vojske položiti, niti proći bilo kakav test. To što oni hoće od lovaca koji su 100 godina, ne kažem simbolično 100 godina, ali koji su desetinama godina lovci, i da sad prođu neke testove koji ne mogu proći ljudi od 20 godina koji su sposobni i spremni, s tim se ne slažemo. Znači, nastavljamo priču, dajemo vam dobre vesti, nešto se dobro desilo, ali isto tako i borit ćemo se dalje za ono sve što treba i što nas sve kao lovce boli. Još jednom, apelujemo na jedinstvo, a jedinstvo je šta? Mi imamo koje kakve fićviriće koji se pojavljaju u ime nekih nevladnih organizacija, uzimaju pare iz inostranstva i onda nas pritiskaju. Vi znate koliko ste bili povređeni i oko lova na prepelice, i oko lova na grlice, i oko lova na jaripice i svih mogućih stvari. Mi imamo 80.000 članova, govorimo o Srbiji. Kod nas, nažalost, nešto je manje nego što je bilo, nekad je bilo 30.000, sad je 17.000, pa 15.000, ali tako je to, kakva je situacija, lov je skup sport. Isto tako i nismo dovoljno animirali omladinu. Znači, ja sad vas molim, sve ovde prisutne, da isto tako sa svojim omladinom razgovarate i da nastavimo nešto što se zove plemenita delatnost, a to je lov. U Francuskoj lovci nisu protivnici zelenih. Lovci su oni koji su zeleni. Za Vojvodine pripada Šarović Milošu iz Lazareva. Šarović Miloš iz
godine, član je od 81. godine, ukupno 35 godina. Bronzani lovački orden Lovačkog saveza Vojvodine pripada i gospodinu Andžić Miloradu iz Lazareva. Andžić Milorad iz Lazareva, rođen je 1954. godine, član je od 81. godine, ukupno 35 godina. I gospodin Šarović i gospodin Andžić su se istakli predanim radom na unapređenju lovstva, zaštiti divljači i prirode. Srebrni lovački orden Lovačkog saveza Vojvodine pripada Blagojević Žarko iz Lazareva. Blagojević Žarko iz Lazareva, rođen je 54. godine, član od 81. godine, ukupno 35 godina, naročito se istakao dugogodišnjim radom na unapređenju lovstva, zaštite divljači i prirode. I zlatni lovački orden Lovačkog saveza Vojvodine pripada doktoru Čokolu Dušanu iz Zrenjanina. Doktor Čokol Dušan iz Zrenjanina, rođen je 52. godine, član od 82. godine, ukupno 34 godine. Večeras nije sa nama, ali ćemo ga pozdraviti jednim aplauzom. Gospodin Čokolović Dušan istakao se na način koji je ostavio trajni trag na unapređenju lovstva, zaštiti divljači i prirode. Sada ćemo uručiti plakete Lovačkog saveza Vojvodine i to predsednicima pobratimskih društava. Prvu plaketu Lovačkog saveza Vojvodine zaslužuje lovačko društvo Glasinac Sokolac iz Republike Srpske. Plaketu Lovačkog saveza Vojvodine zaslužuje i lovačko društvo Panos Višegrad iz Republike Srpske. Evo ga, majstor koji je ubio najvećeg luka. Prvi ga poklali. I plaketu Lovačkog saveza Vojvodine zaslužuje i lovačko društvo Venčan iz Venčana, član Lovačkog saveza Srbije. Predsjedniče Jovančev, predsjedniče Pažin, gospodine predsjedniče Andrić, uvaženi predsjedniče Tihomiroviću, uvek mi je veliko zadovoljstvo kad se družim sa lovcima. Također mi je veliko zadovoljstvo kad dođem u Lazarevo. Danas mi je stvarno sretan dan, družim se s lovcima u Lazarevu. Velika mi je čast da imam priliku da pozdravim naše prijatelje iz Pitome Šumadije, pogotovo našu braću iz Republike Srpske i da vas vidimo ovde sve u dobrom zdravlju i siguran sam i velikom veselju. Čestitam prijateljima iz Lazareva, lovcima iz Lazareva ovaj veliki jubilej i kao što reče uvaženi gospodin Galović, nadam se da ćemo se još u većem broju vidjeti za 10 i 20 godina.
dragi prijatelji, vas da nam dolazili i još nas u bolje nalazili. Živjeli! Zahvaljujemo se gradonačelniku grada Zrenjaninu, gospodinu Čedimiru Janjiću. Meni ništa drugo ne preostaje nego da se zahvalim na pažnji. Moje ime je Danijela i bila mi je čast da se večeras družim sa vama i želim vam prijatno ostatak večera.